दिल्ली फिशिंग वीडियो में आप लोगों को स्वागत हो। नीली बिली जगह सही जगह तीन टेंगरा इधर गाय কিছু নেই ना 8-10 वाली तो दो ले जाओ मैं मछली सब चाह रहा है तुम बोलले बोले আমি একদম কুলাত যেতে দিলাম কি রে নাইছে বড় জলদি চলে গেল বাটা ফুটি চলে গেল এই ডালটা পরে ডালটা আগে ছাড়ায় না তারপরে যাই উঠোস কেন মাছ এই একদম ও भी तो एकदम कुला से दिसिलाम सोहन का मैडम का फेवरेट मछली है ओ आगे भाई माछ একটা চললে এই উধর না ইধর দেই শালার মধ্যে এই গাছের কায়দা আছে টানলে একটু একবার